Shal Katang Bui Batanzaka Korsa Shikla Patimu Amtuli Amsayo, Fanlo Kurni, Shamongtane Korni, Bishop Kok Banglamani Kitino, Obake Patimu, Waramashisha Patiwitaka. Patimuni Koto Mankino Tangshika, Kaman Naimata TSR, Jawan Rock. Shaimanka, Fasal Dibro Amtuli Tanabe Koza Agartula Shabrum, National Highway Amtuli Hati, Amsayo Toma, Malkung, Tayani, Palnogo, Shamongklene, Shomrat Debnat De, Garni, Palnogo, Shamongklene, Shainbubik. CCTV camera ni footage ti kok banglai mani kok tanlai mani logi oloke walai mango shogika haini bai jolizage somrat debnat sabol baiki sayon bumik ni bokhrago riwidika haini bai logi no hauklai thakate bini langma choi thangka padimonung rok kasuna naifuno piaba somrat debnat ni yago mani toma bai kebo buskango akonglia yagulo kok tomor horjaka amturi thanbo kok tomor mankino amturi thani naimethana dofra kafra patimung thayo phai sayon bumik ni mangkoti khosawi Shak Hamnagot Lanka postmortem Kajani Bagay. Yang Bakak Naimatana Patimong Tayo Shogi, Shomrat Debnano, Rombui Tanawo, Langi Tanka. Octomarket of Patimong Tangshuka, Shaltang Haguri Police Report Dr. Kiran Kumar Ge, SDPU, Proshun Kanti, Tripura, Amtuli Tarani, Naimatang Rao. Shaimanka, Butarzami Shodon, Bumigni Nog Bishalgor, Durganogor, Shivnogor Amsiyo. They Butane Shomrat Debnan Nog Hapania Medical College, Shak Hamnog Amsiyo. Shaimanka, Shomrat Debnani Shago Naimatar Kaisa Mamla Yago Yasagi, Rotumung Chegiri Kate Salabono, Dorbanogor Tisazangai. दो दुकान आप देख सकते हैं, एक टीवी का दुकान है, इसका नेबरिंग दुकान टायर का दुकान है। तो ये जो टीवी का दुकान है इसमें कर्मचारी है, इसका नाम चयन है और जो टायर का मालिक है सम्राट देवता। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो सडन प्रोवोकेशन होकर जो सम्राट भौमिक है उसने रॉड लेके चयन भौमिक के सर पे मारा है। तो ये हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका हमने जो अक्यूज पर्सन है सम्राट देवनाथ वो हमारा कस्टडी में अरेस्ट कर लिया है। थोड़ा अग्रेसिव था। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, फोरेंसिक टीम भी आ रहा है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में और भी डिटेल बाद में। जिसको मारा है उसका हालत कैसा है? वो क्यों ये झगड़ा हुआ कुछ पता नहीं। सडन प्रोवोकेशन बोल रहा है, कुछ दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। रीज़न अभी पता कर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इमीडिएटली उसने रॉड लेके सर पे मारा। थोड़ा अग्रेसिव मूड में था। जो एग्रेसिव मूड का कारण क्या है पता नहीं, बोल रहे हैं पहले से ही थोड़ा इसका ऐसे टेंडेंसी है, थोड़ा अग्रेसिव नेचर है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता करेंगे सर। जो इक्वेस्ट है वो पब्लिक के ऊपर भी अटैक किया है। हाँ, ऐसा कुछ बाद में पुलिस ने मुश्किल से पकड़ा। तो अभी देखना पड़ेगा क्या रीज़न है। कुछ है क्या ब्रेन का कुछ ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन आया इसमें आएगा। ঘটনাটা গেছে আমার বাগিনা একটা দোকানে কাজ করতো। হ্যাঁ, সিসি ক্যামেরা লয়ে ঝগড়া লাগিয়া হেরে শাবল আর ছুরি দিয়া সেটা মানে কুবাইয়া মানে জায়গা দোষ করবে। কে কুবাইছে? যে সম্রাট সম্রাট টাইটেল আমি ঠিক কইতে পারি না। সম্রাট বাড়ি কই তার? বাড়িতে ওয়ার্ড অফিসের লোকে হাফানিয়া। আপনার বাগিনার নাম কি? সায়ন ভৌমিক। বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি বিশালগড়, শিবনগর। ঘটনাটা আজকে কোন সময় হয়েছে? এই তো গন্ডাকানে গেছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করছে পুলিশ? হ্যাঁ, গ্রেফতার করছে। দুইজন সিসি ক্যামেরা ফুটেজ আছে, দুইজন, একজনকে গ্রেফতার করেছে, আরেকজনকে গ্রেফতার করেছে। আচ্ছা, এবং ঘটনাটা কি কারণে হয়েছে কি মনে হচ্ছে? এটা স্যার আমার দাদা আমি তো সবটা করছি না, যে যতটুকু আমরা শুনছি যে সিসি ক্যামেরা প্রত্যেকদিনই হেয়া তারা বিরক্ত করে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখার লেগে, কিন্তু প্রতিদিন কত দেখাইব। তো তাই ওই এটা লইয়া গাড়ি হইতে এরপরে মানে তারপর থেকে শাবল আর দাওয়াই না সেটা তারে খুবই জায়গাতে স্পট। বিষয়টা নিয়ে এখন কি চান আপনি? আমরা শাস্তি চাই যাতে বিচার হয়। যে মারা গেছে কি বিবাহিত? যে মারা গেছে কি বিবাহিত? না। আপনার নাম? আমার নাম প্রশান্ত ভূমি। আপনার বাড়ি কোন জায়গা? আমার বাড়ি আমতলী। এখন মৃতদেহটা কোন জায়গাতে আছে? হয়তো হসপিটাল মর্গে আছে, হাঁপানি হসপিটাল মর্গে।